Thank you so much, Mataji. हरि बोल माताजी. Thank you so much, Kirtana. Hare Krishna, Mataji. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు నా ఇనిషియేషన్ డే 1 year కంప్లీట్ అయింది. Congratulations. భక్తిలో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఇలా నా చివరి క్షణం వరకు సాగాలని అందరూ నా కోసం ప్రార్థన చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. For everything, Mataji. మాకు కూడా pray చేయండి. మా శిక్షా గురువులందరికీ వందనాలు సమర్పించుకుంటూ శ్రీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి ప్రభుపాదుల విరచితం శ్రీ గురు పరంపర. कृष्णा होइते चतुर्मुख होई कृष्णा सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति. कृष्णा होइते चतुर्मुख होई कृष्णा सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति. नारदा होइते व्यास मध्वाको हे व्यासदास पूर्णा प्रज्ञा पद्मनाभगति. कृष्णा होइते चतुर्मुख होई कृष्णा सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति. नरहरि माधव वंशे अक्षोभ्य परमहंसे शिष्य बोली अंगीकार कोरे. अक्षोभ्येरा शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय तारादासे जना सिंधु तोरे. कृष्णा होइते चतुर्मुख होई कृष्णा सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति. ताहा होइते दयानिधि तारादास विद्यानिधि राजेंद्र होइलो ताहा होते. ताहारा किंकोर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जानो भालो माते. कृष्णा होइते चतुर्मुख होई कृष्णा सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति. जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तमायति तहाते ब्रह्मण्य तीर्थ सूरी. व्यासतीर्थ तारादास लक्ष्मीपति व्यासदास तहाते माधवेन्द्रपुरी. कृष्णा होइते चतुर्मुख होई कृष्णा सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति. माधवेन्द्रपुरी वर शिष्य भर श्रीश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु. ईश्वरपुरी के धन्य कोरिलेना श्री चैतन्य जगद्गुरु गौर महाप्रभु. कृष्णा होइते चतुर्मुख होई कृष्णा सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति. महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण न हे अन्य रूपानुगजने राजीवाना. महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण न हे अन्य रूपानुगजने राजीवाना. विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातना. कृष्णा होइते चतुर्मुख होई कृष्णा सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति. रूपा प्रिया महाजन जीव रघुनाथन तारा प्रिय कवि कृष्णदास. कृष्णदास प्रिय बर नरोत्तम सेवा पर जरा पाद विश्वनाथ आशा. कृष्णा होइते चतुर्मुख होई कृष्णा सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति.
విశ్వనాథ భక్త సాధ బలదేవ జగన్నాథ తారాప్రియ శ్రీభక్తి వినోద మహాభాగవత బర శ్రీ గౌర కిశోర వర హరి భజనే तेज रामोद कृष्ण होइते चतुर्मुख होई कृष्ण सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति इहार परमहंस गौरांगेर निजवंश तदेरा चरणे मम गति आमीसे बाबुदासीन नामेते श्रीदंडी दीन श्रीभक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्ण होइते चतुर्मुख होई कृष्ण सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति शिवाच बाणवी वर सदा सेव्य सेवा पर तहर दयिता दास नाम तारा प्रधान प्रचारको श्री भक्ति वेदांत नामो पतिता जने ते दोया धाम कृष्ण होइते चतुर्मुख सेई कृष्ण सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण होइते चतुर्मुख होई कृष्ण सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदे रमति हरे कृष्ण थैंक यू ऑल Thank you, Hari Bol Mataji. Thank you so much, Mataji, for wonderful singing and wonderful song. Hari Bol. थैंक यू Krishna. Thank you so much, Mataji and Prabhuji. Thank you. ఈ రోజు బర్త్డే సెలబ్రేషన్ ఎవరో చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ హ్యాపీ